प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य छत्तीसगढ़ तेलंगाना राज्ययोः करिष्यति प्रवासम्। छत्तीसगढ़ राज्यस्य जगदलपुरे प्रायः 24,000 कोटि रूप्यकात्मिकानाम् अनेकासां विकास परियोजनानां करिष्यति शिलान्यासम्। प्रधानमंत्री तत्र जनसभाम् अपि सम्बोधयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना राज्यस्य निजामाबाद इत्यत्र रेल विद्युत स्वास्थ्यादि क्षेत्र संबद्धानां प्रायः 8,000 कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च करिष्यति। तत्रापि अस्ति प्रधानमन्त्रिणः जनसभा। मुख्य निर्वाचनायुक्तस्य राजीव कुमारस्य नेतृत्वे निर्वाचनायोगस्य दलम् अद्य प्रभृति त्रिदिवसीय तेलंगाना यात्रायां राज्ये आगामी विधानसभा निर्वाचनेभ्यः सज्जतानां भवेत् व्यापक समीक्षा। चिकित्सा क्षेत्रे नोबेल पुरस्काराणाम् अस्ति घोषणा। फिजियोलॉजी अथ मेडिसिन इत्येताभ्यां प्रभागाभ्याम् ऐषमः नोबेल पुरस्कारः कैटालिन कारिको अथ ड्रूयू वीसमैन इत्येताभ्याम्। एशिया क्रीडासु पुरुषवर्गीय क्रिकेट क्रीडायाः उपान्त्यचक्रे अद्य भारतं नेपाल दलं सम्मुखीकरिष्यति। अद्य मुष्टामुष्टि, कयाकिंग, कैनोइंग, स्क्वैश, बैडमिंटन प्रभृतिषु अन्य क्रीडासु भारतीय क्रीडकाः कुर्युः भद्रं प्रदर्शनम्। अधुना यावत् भारतेन 13 स्वर्ण पदकानि समेत्य जितानि आहत्य 60 पदकानि। आईसीसी इति विश्व क्रिकेट चषक स्पर्धायाः प्रथमे पूर्वाभ्यास क्रीडाक्रमे अद्य नीदरलैंड दलम् अथ भारत दलं सम्मुखे भविष्यतः। तत्रैव अन्य स्पर्धासु अफगानिस्तान, श्रीलंका अथ ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान इत्येतानि दलानि क्रीडिष्यन्ति अभ्यास क्रीडाः। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य छत्तीसगढ़ तेलंगाना राज्ययोः प्रवासं करिष्यति। एतस्मिन् क्रमे अद्य सर्वप्रथमं प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ राज्यस्य जगदलपुरं प्राप्स्यति। आत्मनिर्भर भारतस्य परिकल्पनायै गति प्रदातुं प्रधानमंत्री बस्तर जनपदे नगरनारस्थितस्य एनएमडीसी स्टील लिमिटेड इति इस्पात संयंत्रस्य लोकार्पणं करिष्यति। एतत् संयंत्रं प्रायः 24 कोटि रूप्यकैः निर्मितमस्ति। अथ च एतत् ग्रीनफील्ड इत्यस्याः परियोजनायाः संयंत्रमस्ति। तत्रैव च उच्चमानाङ्कितस्य इस्पात इति धातूनां निर्माणं भविष्यति। एतत् संयंत्रं स्थानिकेभ्यः उद्योगावसरान् अपि प्रदास्यति। प्रधानमंत्री अंतागढ़ तारोकी इत्यनयोः मध्ये रेलमार्गम् अथ च जगदलपुर दन्तेवाड़ा इत्येतयोः स्थलयोः मध्ये द्विमार्गगामी रेलमार्गस्य परियोजनाम् अपि लोकार्पयिष्यति। सहैव विभिन्नाः रेलपरियोजनाः तत्र उद्घाट्य प्रधानमंत्री 43तमस्य राष्ट्रीय राजमार्गस्य कुनकुरीतः छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा खण्डं यावत् राजमार्गोन्नयन परियोजनाम् अपि लोकार्पयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य तेलंगाना राज्ये निजामाबाद इत्यत्र एकदिवसीयां यात्रां करिष्यति। प्रधानमंत्री राज्याय रेल विद्युत स्वास्थ्यादि क्षेत्र संबद्धानां प्रायः 8,000 कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च करिष्यति। एतेषु तेलंगाना सुपर थर्मल पावर इत्यस्याः परियोजनायाः प्रथमचरणं राष्ट्राय समर्पयिष्यते। तत्रैव धर्माबाद, मनोहराबाद, महबूबनगर, कुर्नूल इत्येतेषु क्षेत्रेषु विद्युत संचार परियोजनां लोकार्पयिष्यति। तेलंगाना राज्ये स्वास्थ्य क्षेत्रं दृढयितुं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इत्यस्य स्वास्थ्याधारभूत संरचनाभियानस्य अंतर्गतं संपूर्ण प्रदेशे निर्मीयमाणानां 20 क्रिटिकल केयर ब्लॉक इत्येतेषाम् आधारशिलाम् अपि स्थापयिष्यति। प्रधानमंत्री तत्र एकां विशाल जनसभाम् अपि सम्बोधयिष्यति। निर्वाचन आयोगस्य दलम् अद्यारभ्य तेलंगाना राज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति।
अस्मिन् अवधौ एतद् दलं राज्ये निर्वाचनपराणां सज्जतानां निरीक्षणं करिष्यति। पूर्वं सितंबर मासस्य 29 दिनाङ्के आयोगेन राजस्थानस्य यात्रा कृता आसीत्। सूच्यते यत् निर्वाचनायोगः अक्टोबर मासस्य प्रथमसप्ताहे निर्वाचनकार्यक्रमस्य घोषणां कर्तुं शक्नोति। आयोगस्य दले मुख्य निर्वाचनायुक्तः राजीव कुमारः, निर्वाचनायुक्तः अनूप चंद्र पाण्डेयः, अरुण गोयलः च सम्मिलिताः सन्ति। मिजोरम विधानसभायाः कार्यकालः अस्मिन् वर्षे दिसंबर मासस्य 17 दिनाङ्के समापयिष्यते। परं तेलंगाना, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यानां विधानसभानां कार्यकालः अग्रिमवर्षे जनवरी मासस्य पृथक् पृथक् दिनाङ्केषु समाप्तं भविष्यति। अधुना एतद् अत्र स्वीक्रियते अल्पः विरामः। अल्पविरामानन्तरं पुनः आगच्छामः। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। पुनरपि संस्कृत वार्तासु स्वागतम्। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडवियाः एकस्मिन् जनसञ्चारपटले लोकान् प्रति अंगदान शपथग्रहणार्थम् आग्रहं कृतवान्। आयुष्मान भव इत्यभियानान्तर्गतं 50,000 जनैः अंगदानाय संकल्पः कृतः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः गतमासे गुजरातस्य गान्धीनगरात् एतत् अभियानम् आरब्धवती। डॉक्टर मांडवियाः गतमासे उत्तरप्रदेशस्य आगरानगरे आयुष्मान भव इत्यभियानान्तर्गतम् अंगदान प्रतिज्ञा कार्यक्रमस्य नेतृत्वं कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्राप्तानां स्मृतिचिह्नानाम् अन्तर्जालीयः विक्रयः सोमवासरतः सामान्यलोकेभ्यः आरब्धः। क्रयाह्वानम् एतस्य मासस्य 21 दिनाङ्कं यावत् भविष्यति। संस्कृतिमन्त्रिपदासीना मीनाक्षी लेखी संसूचितवती यत् प्रधानमन्त्रिणा अवाप्तानाम् उपहाराणां विक्रयस्य तावत् एतत् पञ्चमं संस्करणमस्ति। प्रथमं संस्करणं तु 29-2000 वर्षे आयोजितम् आसीत्। ऐषमः विक्रये 12,900 वस्तूनि सम्मिलितानि सन्ति। उपहारेषु सर्वतः न्यूनमूल्यवत् वस्तु 100 रूप्यकाणां, सर्वाधिकमूल्यवच्च वस्तु 64 लाख रूप्यकाणाम् अस्ति। इतः एकत्रीकृतः धनराशिः नमामि गंगे परियोजनायै प्रदास्यते इति। नवदिल्ली स्थिते सेंट्रल पार्क इत्यत्र आयोजितस्य स्वस्ति क्षेत्रीय राष्ट्रिय संस्कृति महोत्सवस्य ह्यः समापनम् अभवत्। भारत प्रशासनस्य संस्कृति मंत्रालयेन आयोजिते अस्मिन् महोत्सवे भारतीय लोक नृत्य जनजातीय नृत्यम् अवलोकितम्। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः, दिल्ल्याः उपराज्यपालः विनय कुमार सक्सेना अथ च संस्कृति राज्य मंत्री पदासीना मीनाक्षी लेखी समापन समारोहे सम्मिलिता अभवत्। अस्मिन् अवधौ नागालैंडतः आगतेन संगीतवृन्देन, ओडिशातः प्रिंस नृत्य समूहेन स्वीय प्रस्तुतिभिः सर्वे जनाः मुग्धाः कृताः। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः पश्चिम बंगाल प्रशासनं भ्रष्टाचाराय आरोपितवान्। तेनोक्तं यत् ममता प्रशासनस्य अपरं नाम भ्रष्टाचारः अस्ति। देशस्य जनता समक्षं टीएमसी प्रशासनस्य कृत्यानि सन्ति। देशस्य जनता ममता बनर्जी इत्यस्याः उत्तरं वाञ्छति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य सरकार्यवाहः दत्तात्रेय होसबोले वर्यः सोमवासरे नागपुरे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघस्य शिक्षक सम्मान समारोहं संबोधितवान्। होसबोले वर्यः उक्तवान् यत् एकदा तथा समयः आसीत् यदा देशे एव देशस्य विषये कथनं घृणास्पदमासीत्, परं परिस्थितिः सर्वदा समाना न भवति। तेन कथितं यत् दशकेभ्यः या उपनिवेशस्य मानसिकता आसीत् अधुना सा समाप्ता भवति। वयं च बौद्धिक स्वतंत्रतां प्रति सरन्तः स्मः। एक जमाना ऐसा रहा, इस देश के अंदर देश के बारे में बोलना ही घृणा हो गई। इस देश के अंदर राष्ट्र के बारे में बोलना ही यह बुद्धिमानी नहीं मानी गई। लेकिन परिस्थिति हमेशा ऐसे नहीं रहती। देश के स्व जागृत हो रहा है। इसलिए कॉलोनाइज्ड माइंड्स जो हुए, औपनिवेशिक एक गुलामी के दास्यता के
जो मन मस्तिष्क इस देश के अंदर दशकों तक चला, वह अब समाप्त होकर हम डीकोलोनाइजेशन के प्रयत्न करते हुए एक सच में बौद्धिक स्वातंत्र्य के तरफ जा रहे हैं। लोकसभाध्यक्षः ओम बिड़ला ह्यः संत ईश्वर सम्मान इत्यस्मिन् समारोहे सहभागम् अकरोत्। तत्र लोकसभाध्यक्षः उक्तवान्, मम अत्यन्तं प्रसन्नता अस्ति यत् 21 वर्षेभ्यः एषा संस्था सामाजिक परिवर्तनाय कार्यं कुर्वती अस्ति इति। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 21 वर्षों से ये संस्था लगातार सामाजिक क्षेत्र के अंदर समाज के उन अभाव वंचित गरीब व्यक्तियों के जीवन के बदलाव के लिए काम कर रही है। इस संस्था को के फाउंडर जिन्होंने अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित किया। तत्रैव कार्यक्रमं संबोधयन् केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंहः उक्तवान् यत् एतत् सम्माननं येभ्यः प्रदीयमानमस्ति ते न तु नाम्ने अपितु समाजोन्नयनाय कार्यं कुर्वन्ति। ये पुरस्कार कभी कभी कुछ एक ऐसे समाज के हमारे मित्रों को दिए जाते हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रहती, और वो स्वयं पुरस्कार के लिए इसलिए अपेक्षित नहीं रहते क्योंकि उन्हें ना उनके पास ये समय होता है, ना उस प्रकार की उनकी सोच होती है। लेकिन जब संत सम्मेश्वर ईश्वर सम्मान उनको प्राप्त होता है तो आप केवल उनको सम्मान नहीं दे रहे, ना ही आप केवल अपना चित्र खिंचवा रहे हैं, आप समाज की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्रे नोबेल पुरस्काराणां घोषणा समारब्धा। फिजियोलॉजी अथ मेडिसिन इत्येताभ्यां प्रभागाभ्याम् ऐषमः नोबेल पुरस्कारः कैटालिन कारिको अथ ड्रूयू वीज़मेन इत्येताभ्यां प्रदत्तम्। एताभ्यां न्यूक्लियोसाइड इत्यस्मिन् आधारितेभ्यः संशोधनेभ्यः सम्माननम् उद्घोषितम्। वस्तुतः कोविड-19 इत्येतत् विरुध्य एताभ्यां गवेषणं कृतमासीत्। उभाभ्यां पेन्सिल्वेनिया विश्वविद्यालयतः शोधकार्यं कृतमस्ति। चीन देशस्य हांगझू नगरे नवदशैष्या क्रीडासु भारतस्य भद्रतरं प्रदर्शनम् अनुवर्तते। क्रीडानाम् अद्य 10मः दिवसः अस्ति। क्रीडासु अद्यारभ्य क्रिकेट क्रीडा आरप्स्यते। भारतीयदलं प्रथमे द्वन्द्वे नेपालेन सह क्रीडिष्यति। तत्रैव अद्य मुष्टामुष्टि, कयाकिंग, कैनोइंग, स्क्वैश, बैडमिंटन क्रीडाः समेत्य भारतीय क्रीडकाः स्वीय शौर्यं प्रदर्शयिष्यन्ति। ध्येयं यत् भारतीय क्रीडकाः अधुना यावत् 13 स्वर्ण पदकानि समेत्य आहत्य 6 पदकानि विजितवन्तः। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।